Okay, game 2 na ta, game 2 na. Sa ato ang special money game. 3 Cinderellas against 3 Kings. 1-all ang atong score. Bola sa 3 Kings. May daog sa game 1 ang 3 Cinderellas. Sagang. Overhead. Too strong. Score. 2-1 na, 2-1. Time out, time out. Okay, back to the ball game. Overhead. Gispaikan sa team sa Cinderella. Kuha pa. Side out. Oh, no, 2 ang atong score. Oh, no, 2. Game 2 of the money game. Bola sa 3 Cinderellas. Out ball. Oh, no, 2 lang yapon na to score. Oh, no, 2. Servisyo sa 3 Kings. Sagang. Burak ang 3 Kings. Bungkag. Score 3. Oh, no na. 3-1. 2 puntos ang kalamangan. Agad. Nice defense. Dos 3 lang ato score, 2-3. Servisyo. Kamang. Buwan. 3-all na, 3-all. Servisyo. Bang. Tigbas. Sagang. Burak dito. Kitukod. Ay na. Lock ba? Masuod pa ha? Kapulik kini ay. Banggas Bernadette Iris mga audience. 3 iguales ang atong score sa atong game 2. Kulbahin namang duha. Burak, kamang, gapang. Adto na minoy. Inside the box. Atong score 3-0 lang gyapon sa atong game to. Masa sa lakon niya. Gitar. Dapat ng kalbas. Gitar. Out ball. Thank you so much sa atong mga sponsor ning ato ang bakbakan dire sa Kugon. Lopez Labangon. Sila si Ula Hitaruelas, Nakarimok, Kugon Roblox Crusher o Dina Kas 4-3 sa to skor ha. Kamay lang usad. Boss. Asan ka? Tingko ka. 4-3. Bola sa 3 Kings. Nakatukod ang 3 Kings. Keep bunalan. Good item. Delivered by the Bernadette's team. 4-3 lang yapon. Servisyo. Side out, side out.
Kanang uban. Basta sa ulan na boss. Ula, gitarilas. Gitarilas gitu. Itan. Salamat eh, boss ha. Gitarilas Gitarilas. Di mo ko mo. Bola sa ay bang Maxit. Score igual 5 na. Igual 5. Bunal. Tagang. Away from home. Bola sa tracking si igual 5 ang atong score. Servisyo. Away, size 5, change court. This halftime is brought to you by Kan-ana ni Maria along SR Perodia sa Kansohong, Talisay City. Check out ninyo diha sa ilang menu ha, ang mga lamian nga putahe diha. Drop by mo diha kung gigutom mo sa inyong biyahe diha along SR Perodia. Diha sa Kan-ana ni Maria. Naa diha ang karkar lechon na mga putsiro diha balbakuwa. Humba o uban pa. City 5 overhead shot of Team 3 Kings out ball. City 5 ang tindi ng labanan. Here comes the 3 Cinderellas. Good, good by Philippines side. Go to Bohol. Size City na ito score. Size City para igualis. Sagang kuha gapon. Overhead. Awas. Igualis City na. Gigukod ang 3 Kings. Igualis na. Idikit ang 3 Cinderellas. Para ipas na yun. Couple of points made by Team Cinderellas. Wala may overtake na. 8 City. Bang! Pagan Civilian. Pagan Civilian. Bola sa 3 Kings. Awas ang spike. City 8 City 8. Servisyo. Ay, nakatugod. Wah, pagod kaabot. Kinilaging sobratas paniguro. Malas-malason kitag mayo. City 8 bola sa Team Cinderella. Nagpabuto ang 3 Kings. Dive ba sa Team Cinderella? Score! Noivy City na. Noivy City. Last 3 na ang Team Cinderellas. Delikadog matudaks ni. Tuwa Raul. Tapos na sa loob. Wak! Out ball. Okay, ball position para sa mga 3 Kings. Mga laki, pildihon nagbinabay. Inside the box. Score 8-9 na 8-9. It's a 1-point ball game in favor of 3 Cinderellas. Here comes the 3 Kings.
Away! 9-all! Kini para Jis. Struggling ang Three Kings. Para, Three Cinderella's fighting. Good item delivered by Team Three Kings. Jis nominal lasto. Kini para Unsina. Hang larasasan. Onsil last ball. Para baus niya, para baus kay pildi sa gimuan ng Three Kings. Apple, may daog yun ang Three Kings. 1-1 atong standing. Coming up next, Decision Game 3.